The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Mayong gabi. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory nitala na sa mga musunod karong adlawng Lunes sa 8 sa Hunyo 2020. 173 ka samples sa na-test karong adlaw o kinitanan gikan sa Central Visayas. Sa kinatibuk-an 21,503 na ka samples sa na-test sukad sa pagsugod sa atong Sub-National Laboratory. Sa 173, 68 niini ang positive o 105 ang negative samples. So matotal, aduna na nakitay 3,287 ka positive samples o 18,174 ka negative samples. 262 ka samples ang kasamtamang nagdagan karon sa atong laboratorio. Pahinumdum alang sa tanan nga mga resulta base lang sa mga test samples na gitest. Ang DOH Regional Centers for Health Development ang mopagawas og detalyadong impormasyon mahitungod sa mga positibo o mga negatibong kaso. Daghang salamat. Aniya na mga pinakaulahing balita kabahin sa COVID-19 dinhi sa atong tambalanan karong adlawng Lunes, petsa 8 sa Hunyo 2020. Ang Soto mirehistro na sa mga musunod. Sa kinatibuk-an 252 na ang kumpirmadong kaso diri sa atong tambalanan. 16 ini ang nakarecover na. 62 na ang nakutluan o kinabuhi. Ug sa kasamtangan, aduna pay 82 ang padayong giatiman diri sa atong tambalanan. Ug 92 usab ang na-transfer sa atong mga isolation centers. 37 ka-admitadong pasyente sa severe acute respiratory infection or SARI unit. 35 konsultasyon sa acute respiratory illness or ARI clinic. 25 ka kaso sa influenza-like illness sa Departamentos of Obstetrics and Gynecology. 9 ang census sa atong emergency room isolation room. 295 ka healthcare worker ang naka-quarantine. Daghang salamat. Alright, maayong hapon pa pa di ay nagtuko gabi na. Sayo-sayo ta karon. May hapon Dr. Helen. May hapon attorney. Wow, adlawng Lunes. So it's Monday, another good another day to start the week and gikan pa ta sa ato ang incident command system nga meeting karong hapuna, right Dr. Helen? Changes at nga mahitabo diri sa atong tambalanan karong week, no? Yeah. So watch out for all of these changes. This is BSMMC trying to be as adaptable as possible to meet the growing demands of our healthcare provision. As product sa ato ang meeting ganina, no, one of the output is natay importante nga public advisory. Anyway, amon sa ni siyang i-send sa ato ang Facebook page for our public advisory that starting tomorrow, which is June 9, no, 2020, alas 12 sa udto, ang Vicente Soto Memorial Medical Center mo implementar na sa no watcher and no visitors policy. Kini gibuhat sa hospital para kamo mga ka-quarantine ato ang mga kauban, no, mga stakeholders will be protected for possible cross-infection or for more of the infection prevention control measures sa ato ang hospital. So palihog ta sa himo lang sa mga proper adjustments pero natay mga exemptions pod ani niya. O sa mga pasyente nga dili mahimo nga walay watcher. Yes. Example ang mga pediatrics, no, mga bata nga kinahanglan gyud nga naay mama or papa or any relative na mag-atiman, no? Og ang mga pasyente nga kinahanglan og consent. Okay, ang bata dili pa man consent. Og ang sa renal, right? Yes, ang renal kay upat ka oras man ang usa ka session sa hemodialysis. So kinahanglan sila og assistance. So kana included sila sa exemption sa no watcher policy. So palihog ta sa pag-atang ana mga ka-quarantine sa ato ang Facebook page, narito ang mga detalye unya karong gabi ato na i-send
which is I hope kanang inyong ipadangat sa uban ninyong mga kaila nga dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Again, no watchers and no visitors policy atong implementar ugma sugod sa alas 12 sa udto. Makasabot mi sa permero mingon nga nganong dili pwede, but again, we have to protect ourselves, di ba? Atong protektaran yung kaugalingon para maprotektaran sa nato ang uban, di ba? And we promise to take care of your patients, but we also want na ang mga watchers, mga significant others sa atong patients, dili ma-at risk nga ma-transmit ang COVID-19 or sila ang makaka-transmit or sila ang mahawa ng COVID-19. So this is for the interest of everybody. Kay importante man gyud ang social distancing. And ang space sa atong tambalanan very limited, so dili na mi ka provide og space. So importante nga naa-analy contact number ang atong mga watchers aron matawgan kung naay importante nga kinahanglan. Alright, very good. And another one is on Wednesday sad, another public advisory advance, no? June 10, ang atong outpatient department, no, ato ni siyang i-temporary nga i-close, pero ang atong mga serbisyo kay outpatient man ni Dr. Helen, di ba? Outpatient. So meaning outpatient Dr. Helen, di siya mga emergency. Naatay Consult new normal. Oh. So Vicente Soto will be adapting fully the teleconsultation. Right. Kung naamoy mga pangutana o gusto i-konsulta sa inyong mga doktor, they will still be available to you but through teleconsultation. Right. So So magpagawas mi mga numero na pwede ninyong tawagan, dili na kinahanglan wanhi sa ospital. Kaya ang outpatient department building kinahanglan na nato gamiton para sa atong mga pasyente aron maka-admit ta og dugang nga pasyente. Ang atong nakuan ganina sa meeting diri sa ICS nga ang ato ang OPD, outpatient department, gamiton nato ni siya para sa non-COVID patients, no? So ang kanang mga ato mga OPD nga mga patients, again, gisulti ni Dr. Helen, teleconsult na ni siya. So ato i-publish ugma ang mga numero ug ang mga oras para makahimot ang teleconsult sa ato ang tambalanan para sa outpatient department. So atangi ka na siya kay kini para ni sa June 10. Okay? Yes. So mao na yung mga developments karon sa adlaw nga Lunes, no? Mao na yung mga pasugod sa mga adlaw nga Lunes, okay? Yes, and we're very fortunate to have with us here in the studio the department chair of the Department of Pediatrics, si Correct. Dr. Ramon Naharo. So Correct. he is with us today to introduce our very special guest nga mag-discuss sa atong episode karon nga recognizing child abuse amid COVID-19. So please, Dr. Naharo, introduce our guest for today. Good afternoon, maayong hapon, maayong gabi na din mga quarantine mates. I am going to introduce now, this evening, Bale, an esteemed colleague, no? She is actually a woman who wears several hats, literally and figuratively. Sa paggamit of ka, no? Pero daghan siya posisyon. Now let's just specialize on, or rather focus on, the most important. Number one, yung basic training is pediatrics. So she's considered an expert in the treatment and care of children. On top of that, ni subspecialize siya sa Heart Center of Pediatric Cardiology. So she's actually an expert also in pediatric cardiology. Ang uban tingnan ninyo aware nga we had this program na nagtawag nato of Gift of Life katong with Rotary, our friends by Rotary, by the way, so hello. We came up with a katong open heart, no, surgeries for our children. Katong mga bata nga na mga sakit kasing-kasing, we operated on about 40 already, I think, or more. Okay, so pediatric cardiology siya, pediatrician, pero ang iyang passion beyond pediatric cardiology, ni go to kinigitawag na to caring and advocacy for children who are abused. No, you have sexual abuse, you have physical abuse, so any kind of abuse. So ni transcend ni siya beyond lain-lain areas. She's basically a pediatrician who has great love and immense love for children with heart defects and children who are abused. So without further ado, allow me to introduce our speaker for this evening, Dr. Marian Naomi
Navarro Poca. Right. Okay, Dr. Puka. Dr. Puka is with us in Zoom Live. Dr. Puka. Hi, Ma'am Noemi. Yes, good evening. Hi, good evening, Dr. Puka. Welcome Good to Soto evening. Live. Dr. Puka, Thank welcome to Soto you. That was Live. so. Yeah, thank you. That was a very Dr. Puka. generous introduction by Dr. Naharo. Yes, ma'am. He is Yes, here. ma'am. Hello, Dr. Puka. Yeah, I'm still here. Yeah. I don't know what to do next. Hello, Dr. Puka. How Are you in ma'am? Zoom Live? Yes. You can just talk to us, ma'am. Yes. How are you? Are you at home? Oh, yeah. Yeah, I'm here in my place of residence. Naara ko sa balay. Medyo klaro kayo sa akong buhok. May edad-edad na ako. So, unya, although ganahan unta ko mag-frontline worker, pero akong pamilya, ang mga tao sa Pink Center, dili sila ganahan nga mo adto ko sa Pink Center. So, well, unless needed good, I am going. Yeah. I will go to the Pink Center. Nakapalin ako akong N95, ano yan? KN95 na mask. Okay, and then if there's a need to go there, I will go there. So karon gi-approve naman mag-work from home sakto. Right, right. It's the new normal anyway, Dr. Puka. Dr. Puka, we would like to Yes, advise that attorney. please check only the Zoom monitor because I think the FB Live is a little delayed, so we better talk via Zoom Live. So please check only your Zoom monitor. Is that okay, Doctor? No problem. Alright, sige. Okay. Delayed gamay, Doc. Ang ato ang FB Live, medyo because of connection, medyo mo delayed siya. But the Zoom is the one which is really on real time, no? So, Okay. karon Doc, nagstorya minimo based good ni sa Zoom Live. Okay? Okay. So, So, Dr. Poca, if we would like to start the ball rolling because we will be talking about child abuse, no? Because Dr. Naharo said you deal with children with broken hearts, both literally and emotionally. So, ma'am, unsaon man ang Very nicely put. So, pagkahibalo kung abuso na ang kaso sa bata? Well, first is kay na ang naputanan mga tao kay ng sa child abuse. Wherein ang bata na na ay manakit sa bata, and usually ang manakit na bata is nangkaila sa iya o paryente niya. So most often, kasagaran, kaning child abuse, mahitabo ni sa balay. It can also happen sa eskwelahan. Minsan kung asa na ay bata, na ay potential yun ang bata na maabuso sa ka adult person. And usually, ang maabusoan na lagi kanang kaila sa bata, kasalig sa bata, the child has so much trust on that person, or paryente sa bata. Okay. So ma'am, mas risgo ba ang child abuse karong COVID-19? Have you noticed before and after COVID sa Pink Center, ma'am? Sakto ka, mas risko karon ang mga bata na ma-abuse sa balay because for one thing, quarantine sila. Dili sila pwede mo gawas. Na ay may mga bata na sila na mo adto sa pulis, sila na mo adto sa barangay aron mas mosumbong. Okay, so even if ang mama ganahan mo sumbong, quarantine ang bata man. So usay buhaton nila para mo adto sa DSWD ba, sa pulis ba, or sa barangay. So because of that in itself, dili sila maka-report, dili sila makangayo tabang unless makatawag sila sa barangay na ang barangay na ang action para sa ila.
So Dr. Puka, maybe we have some questions for you niya. Basit na kay pwede na to mapakita sa atong mga viewers karong gabi hapunan, no? So mao tong first question Sure. nga unsa ang child abuse, doc, o ang pag-abuso sa bata. So unsaon pagkahibalo o pag-diagnose kon ang bata giabuso o naabuso na siya? Mo gini common Well, question. actually, okay, let's see now. Pwede Siyempre, ka mo share screen, doc. Sorry? Pwede ka mo share screen. Yes. I will change the kuan. Ato ko saan. Wait ha. Okay. Well, actually, the only time makahibawtan na ang bata is abuse kung naay marka sa lawas. Okay? So, first, what are the types of, ay mali, sandali. First, what are the types of kuan? What are the types first of kuan, of abuse? So, mayroon na ba, Nana? Yes, ma'am. Kita niyo na? Kita niyo na? Yes, ma'am. Makita na nato, ma'am. Okay. So, first is physical abuse. So, kaning mga acts na makita ninyo, siyempre, makalakra na sa bata na ay usually bruises or mga bunog ang pinaka-common nga mga samad. And then usually ang bata na mismo musulti sa amo na gibunalan ko sa akong teacher, gibunalan ko sa papa, ni mama, gikusi akong kuan dunggan, no? So these are the types of physical abuse. And the thing is ba, unsa may sala sa bata kung ano bunalan siya. So, banat sa mga bata. Kiat na sila. So, nihambong si bata. Usually, what will some parents do? Bunalan ang bata. Sabay sala niya nga kiat siya. Normal ang bata kiat. Ang importante lang is naalang diha to make sure safe ang bata. Punito lang nimong bata. Dili siya bunalan, dili siya bunugon, magsulti lang okay ra ka. Ano lang ba? Because it's useless, you know. Ano ba mga kuan hadlukan din psychological abuse. Hadlukan ng basic kuan ka sa police or sa sino ba tong picture na to dito? Nang isa aning Arabo. Anong wala tanaw ang maong sa bata. Wow. Share dili sila mo tuon ana because they know it's not true. Usa gitudo nato sa bata ani. Mamakak. Maghimo lang og storya. So we're not teaching the right things kung ani kung ani ang atong treatment sa bata or even pointing a finger at the child ay nagkuan ka. Sila nagikasab ani mo. Especially even if it's done in public or in private. Okay. This is psychological abuse. Kani. Right. Happy ba ang bata sa iyang bagong haircut? Dili. Oh, Diba? remember na pagkabata, Dok, nga pugson ka og pa-haircut diretso, di ba? Putlo. Yeah, but kaning klaseng haircut? Lang yan eh. Dili man siguro. So this was a punishment for being a naughty boy. Ang akong personal experience diri sa pagputol sa buhok is na isa ka babae na teenager git na siya na rape siya, sumbong dahil siyang papa, ang gibuhat siyang papa, gikalbo siya, half of her hair, she had beautiful hair. Ang tunga siyang ulo, gishaban, niya gibili ang tunga na long hair. That's psychological abuse. Right. Mas labaw pa ani, sige, nagbinuang-binuang lang ta sa bata. This is psychological abuse. Sexual abuse, di man tayo makakitag signs of sexual abuse. There's usually no sign. Usually, ang bata lang ang posible ang bata mustorya sa ilang classmates. Napaisa, kay natay quarantine, no school, ang uban sa mga bata, mustorya sa ilang classmates, musulti sa ilang teacher, nag-abuso sila. Kaya nag-quarantine sila, wala na sila anang means sila musulti. Okay? And ang pinakapait paani is, ang number one, ang Philippines, ang pinaka-number one of online sexual exploitation of children.
Yeah. We are the number one, and ang mubaligya sa mga bata, usually ang mama ba yang operator? Yeah. Ang papa mo, suti wa ko kahibaw ana, but then, as if wa siya kahibaw. And this was proven by a study recently well, first foremost, because available na kaayo sa ang laptop, on mga gadgets, dali na kayo. ayun sa balay. So it happens at home. Kung pasagdan lang nato ang mga bata sa internet cafe. Correct. So makakita sila og mga porn diha, or if kung kaibaw sila mag-manipulate sa computer, makakuha sila kung sa ni siya, eventually na mo friend sa ila. Oo, yeah. Friend sila nga then eventually sige hubo na kadiha day, or magpapikube nga nagpaan ka, So, and importante ang internet safety, no? yes, kailangan parents about internet at teach your internet safety. Right. And this is the pinaka-recent study 2020 gi-publish na tinuod number one ang gitanaw nila, one of the purpose aning study was to find out kung tinuod ba Pilipinas ba ang number one. Yeah. Tinuod yun. Okay, Tinuod Madam, yun. Doctor, if I may. Yeah, Doctor. Yeah. Naman ko na si pangutana sa atong mga kanang stakeholders, Dok, nga unsa, like, in line sa imong gisulti, Dok, ba nga, ang number one ang Pilipinas, napoy pangutana manggod nga, unsa na kagrabe ang gidaghanon sa mga kaso sa child abuse sa Pilipinas, or diri baron sa Cebu or sa Ping Center, nga niingon man ta nga, kitay pinakataas. So, in line ni sa imuhang gisulti karon, Dok, nga, numero? Yeah, no, what I'm talking specifically karon is online sexual exploitation. Oo, online. Online. The reason nga gi-emphasize na ko ni siya is kay live streaming man gud ni siya. Oh. Live stream. So, it's possible to live stream. Ang customer, musulti sa mama, ni pabuhata sa bata to adult, live stream. That is very hurting to us as Filipinos. Right. Actually, what do they see the Filipino as ngayon? But looking at the kanang if we're going to look at the census, how to get out of here? Looking at the census, actually, and I also study in 2015 by UNICEF na gipakita nila nga ang gitanaw nila nanghimo sila survey, first baseline survey on violence against children in the Philippines. And nakita nila nga 2 out of 10, 80% of Filipino children said in that survey nga na-experience sila malang once abuse in their lifetime. 80%. And you must know na dili tanan mga bata musulti nga giabuso sila. So anak kadaghan 80%, pero ang uban dili musulti. Out of this, 3 out of 5, 2 out of 5 ka Filipino children said na physically abuse sila, psychologically abuse sila o gibullied. Mga equal proportions ang boys and girls sa physical and psychologically abused. Pero sa bully, mas daghan ang girls. Karon, sa sexually abused, 1 out of 5 children are sexually abused. No? Going back to physically abused, kasagaran sa mga bata, between physical and sexual abuse, kasagaran physical abuse ang gi-report nila. Pero sa among mga WCPUs, Women and Children Protection Units or the Ping Center, dili physical abuse ang gitanaw namo kasagaran. Ang kasagaran gitanaw namo or mo report is sexually abused children. So gipangutana namo ngano kaha. Well, kay sa physically abused, accepted man gud, gidawat man gud nato as normal nga bunalan ang mga bata. Bisan na yung mga kasamad na. Corporal punishment. No? Correct. That's why. Pero all over the country, sa mga WCPUs o Ping Center, kasagaran ang makita namong sexually abused children. Now, what's interesting here is,
ang mga centers, ang pink center, kasagaran na mga abuse bata ang makita namo mga babae. Pero kanang National Baseline Report, ang mas daghan og lalaki ang ni-report na sexually abused sila as compared to girls. So asa ning mga lalaki? They're not coming to the centers. Siguro mauwaw sila. Mauwaw. Musulti. So napay stigma, Yes, ma'am. Dili sila ka-report. Kay mauwaw sila. Kay lalaki man, macho man ka, ayun, ako mo report ka. So importante Ano ba? na ay gender sensitivity sa atong mga frontliners pod. Correct. Wala ka ka. It's important, ma'am, that there is gender sensitivity, that whether it's a boy or a girl, any gender can also be a victim. Sakto. Boys and girls can both be abused, but we have to encourage kanang reporting of sexually abused boys. Yeah. Kanang muana lang sa centers kanang naay mga simptomas. Kana lang. Correct. Pero ma'am, So- do we already have a shelter for sexually abused boys? Because I think we have for girls. I don't know if we have for boys. Kana wala tay shelter for boys Okay. for sexual or abused boys, whether sexual or physical, wala na ang kuwang. Wala tay shelter for boys. Right. Sige, Doctor. Sige po. So essentially, so pink center, so in 1 year's time, we can have as many as 1,000 plus cases. Kung sa children, bale, sexually abused, we can say as many as 100 to 100. Mga 3 to 5 cases a day makita naman namo in the past. 3 to 5 as many as 7 cases a day may makakita og sexually abused children, ha. And then physical abuse children, not so much lagi kay dili lagi sila i-report, no, kay lagi corporal punishment manggod hadlok sila na ang si papa o si mama preso. That's a disadvantage sa law. Kanang disadvantage sa law kay mapriso ang parents, and actually dili mi ganahan na mapriso ang parents. They just don't know how to discipline their children. Kana. Oo, that's true. Okay. Pero I would like to ask, no, kasi you mentioned earlier about yung webcam sex tourism, that the webcam or the internet is used, no, to you know, parang for among pedophiles, ganyan. And this is practically a cottage industry in some areas of Cebu already. Oo. And there was $1 billion. Oo, yan, ma'am. And it was mentioned before, yung sa Terdes Homes, that they used a virtual girl na sweetie, and they caught a lot of pedophiles around the world. But that was a Filipino girl, ma'am. Why did they use a Filipino? Dili no, ani ni siya. Kanang NGO, naghimo sila og daghan nga klaseng computer generated girls og lahi-lahi nga race. Yes, oo. So, na India, na puti, basta lahi-lahi nga race. Pero ang nahug, ang favorite sa atong mga pedophile, ang Pilipino, si Sweetie. Filipino. Mas daghan siya nakadawat og kuan og likes og invitation na magpaila mga anak. One of the reasons there is because our children speak English well. So it's the Number one. language. Another reason, language, ya. Ang isa din doon is, ang usa sad ana is, naamang gutay tungod sa atong OFWs na mo remit og kwarta. Okay. Daghan to niyon ng Palawan, Lulier, mga ana ba? Ano pa? Kanang mo dawat so they can just easily pay there. Easily. Okay. What do you call those kind of money? Kanang Money transfer. kanang mo dawat sa mga yun, mga money transfer. We have many of that Money transfer. which are Filipino operators can make use hold of. I think it's worldwide. It's deep web, abi ninyo, deep web, deep dark web. Siya dili surface web lang gani. Right. Ordinary, they call the cellphone lang, pila ka minutes. Yeah. Yes. Dr. Poca, there's another question Yes, sir. from our netizens. Unsa daw ang mga senyales o timailhan kung ang bata giabuso or naabuso na?
Kay usually bata di man musulti. So unsay mga timailhan Dr. Puka that mga sinyalis or timailhan kung ang bata giabuso or naabuso na? So, well, most often than not, syempre, makita nimo mga signs kung physical, mga bunog. Usually, no, mga bunog. But usually, kung wala na bunog, garas, and then in areas nga kanang dili ka masamaran ba kung magduwa ang bata ba. And so essentially pero sexual abuse mostly ang sa mga sexually abused children dili man sila ang kain mustorya sila. Usually mustorya lang sila or ang bata is buntis, mabdus or naa siya kanang sintomas nga sexually transmitted infection na. Kanara ang mga signs, no? Dili ta kanang sexual abuse just because let's say gi-rape siya, mo reklamo dahil nagdugo siya and everything kay nasamaran, dili man tanan mga bata makasamad or mudugo dayon or will have bleeding as a sign na gi-rape sila, dili man na anak. Kanamang gito sa mga basa na rape, makasamad na ay dugo. Alright. Kung why dugo, wa na rape. Kung why samad, wa na rape. Dili na tinuod. It actually, physical abuse, kanang mga bunog, mga gara, sexual abuse, kana lang, buntis, mabdos. By signs of sexually transmitted infections. Usually kana lang, or mustorya sila sa laing tao, or musumbong kang mama, or whoever ang ilang kuan. Whoever ang ilang closely, kuan sa ni, close to them, kana. So And another of course question. pala, I forgot to say before that, another sign of kuan also, child abuse, if I may ba, is to add kanang signs, as I said, no, There. Sharing screen. kani mga bata gipasagdan. This is called neglect. Okay. So children who are just left on their own is called neglect because na mga pobre bayan na dili nila pasagdan ay lang mga anak. And I said ng mga bata, kasagaran sa mga bata na mabdus, na teenagers mabdus, na makapick up me nga mga neglected sadness sila. Okay. And it doesn't mean just because 17 years old siya, 15 years old siya, o niya iyang partner 4 years older than she is, that is also abuse. So Iyang I isip, think- bata pa iyang isip. I think that's one of the danger signs that our OB residents watch out for. No, the age gap between the young pregnant mother and the partner or the father of the child. To, kita baya ang one of the highest, di ba? Highest teenage pregnancy Yes, rate I in see. Asia. Agree. So saan man nato ni atong mga bata na imog inahan na, may bata pa sila. Another sign pala is makita nimo ang mama na ay bunog. Meaning usually kung naay bunog ang mama, check on the children kay kasagaran gi-abuse sila. And witnessing abuse itself by the child, Yeah. kung nag-witness mo sa bata, that is already child abuse, Right. child sexual abuse. Yeah. So ang problem, Yeah. Ma'am Naomi, even before Yes. COVID, these were already happening. Then now that we have Yes. COVID and they are quarantined, how can they unsay ilang buhaton kung naay child abuse or kung naay bata nagtan-aw karon, unya giabuso sila, unsay ilang buhaton? Asa man mo report or mo dangop, Doc? Kuan lang nako is, advice lang is, call for help lang yun. Kaya di man sila pwede mo gawas. Dakpon na hinuon sila. Call for help, talk to your neighbor. Kasi si neighbor siguro nasa Pika side lang. I will be giving the telephone numbers later. Pero kung naa kay telephone, tawag sa imong lola ba, imong iyaan ba, imong cousin ba, or imong neighbor, sumbong lang sila and hopefully kana sila mutabang sa imo kay ang adult raman ang makagagawas, di ba? Even for mga babay na gipang-abuso sa ilang mga bana,
pwede man sila mutawag lang for help. The only advice that we can give them, kaya dili sila pwede mudagan, kaya dakon sila sa barangay, and hopefully, kung madakman sila, mutu ang barangay sa ila, but, quarantine gihapon sila. So Yes. nagyud pwede mabuhat no sa kining mga inaani nga mga klase nga pangabuso sa karon bisan Well, panahon sa well, COVID. I could just be more for call for help. Kay risgo man gud kayo good ro no, like especially nga nagkatunggikan ta enhanced community quarantine nga daghan kayong mga pamilya nga di makagawas. So basically po ang katong mga child abuse po pwede na po na keep dito sa sulod. Yes, Wala and I siya think- mapagawas. Yes. I think sa community, no, sa mga sitio kinahanglan tanan mga mama, mga magulang, no, kay baw about child abuse so that if they can see the signs and symptoms of child abuse of their neighbor, maybe they can help that child call for help if they Right. cannot call for help themselves. Oo, if a community, no, a whole community Baka, I'm will be sure. united, no? Bito, kay baka I'm sure kay baw sila na nagkahitabo sa balay. Kay baw sila, sikit-sikit ko ang mga balay, except sa mga bukid, syempre. Yeah. Lisod. Right. Doc, Sa naapay ko bukid. Doc, ang Vicente Soto Memorial Medical Center, Dr. Puka, no, og sa atong mga nananaw karon live sa atong Facebook, Soto Live. Ilado man gyud kayo ang atong institusyon nga natay Women Child Protection Center, WCPU. In fact, mura na gini siya benchmark gyud all the time, no? Or atong gitawag og Pink Center. Okay, sa una, pink table raman na siya. Karon usa ka building naman Yes, ang pink center. Pink Center na gyud siya, Dr. Nagkadaghan ng Puka, mga no? pasyente. So, Doc, unsa may Yes. mga serbisyo sa kini benchmark naman gyud ni ato ang kuan, mura gitawag siya standard ang Yeah, atong Women Child Protection Center o atong Pink Center, no? O Pink Center. So, Yes. what Yes. are the services provided ani niya, Dr. Puka? Number one, of course, kay nasa hospital is the medical services. Examine ang bata or ang adult na patient. So full examination na siya with laboratory examinations kung kailangan man. Unya mo issue mig medical certificate. Unya kung mo piha sila mo sigumi sa korte. That's the job sa medical sa medical aspect. Ikaduha namin social welfare aspect. Ang among social worker, pinaka-importante ang social worker diri kay siya ang gitawag natong case manager. Kay very importantly, siya ang pick up yun. Unsag yoy pinaka-problema sa family kung ngano naabuso aning bata, kung ngano naabuso aning si Mrs. And then, aside from that, sila ay mangita og lugar kung asa. Basta i-make sure lang sila ng inig-uli sa bata, inig-uli ni Mrs. Safe siya, psychologically and physically safe siya and protected. So kanang pinaka-important, all of us should all live in a safe and a protected environment. So the social worker will help make sure na ana ang mahitabo sa atong mga biktima, in order for them to be able to survive and then eventually to be able, to survive and live a good life later. Ikatulong services, of course, working together with our social workers, nami police officer, who is nami police officer na who will help coordinate. Kahit o ba mga mukihaman, so mo-coordinate sila sa mga police stations. So they'll help us. If may problema sa police and etc., siya ang among liaison officer. And then the other one now is the psychological services, because tanan syempre anybody who's been abused, kailangan sila makitaan, ma-assess to see kung kailangan sila tabang. Kung wala, advice will be given to usahay ang behavior mo i-change sa bata later on, so base because maybe tungod sa abuse, so pabalikan na sila sa amo for psychological therapy ba na ba, counseling ba na ba, So, or we are anything, very whatever happy the to know about psychologist that, will no? decide. Yeah. Sorry? So, malipay ta nga ang publiko, Dr. Puka, nakahibaw anino og na reorient. Nga mao ni atong mga serbisyo diri sa atong women and children protection unit o sa atong Pink Center. Kay mao naman ni sa mga abogado ita. Pink Center dayon. Yeah, okay, tanan man mga cities o municipalities
sa province kay Bao na naatay pink center kung naay mga child abuse or even women, no, na battered women, they do report to the pink center, and we have God focal for each barangay, no ma'am, those are our partners in the barangay. No, because of tungod sa among social worker ug sa among police officer na may close coordination sa tanan mga local units. Yes, oo. Alright. Even down to the barangay. Oh, so Dr. Puka, it's also best nga ang atong publiko makahibaw unsay mga prevention nga atong pamuhaton, no? Prevention nga mga How do we prevent action. child abuse? Unsay angay buhaton or mga tips aron malikayan nato ang child abuse, Doc? Sige. Pero before I go there, I would like to at least give a little sa kuan magsuti lang kung why we should really address child abuse, no? Alright. Because ayaw niya mag-share. So, as you can see, that's why natin atong mga bata mag-drugs or mga fraternities. These are the consequences of child abuse. Okay. Eventually, mahimo sila agresibo. Sana kay si Papa man musumbag, sige siya sad kana ang gikaton niya. He can become the bully later on, and then inigda ko he can become the batterer, siya sana magbugbog siyang asawa, siyang uyab. Or kani asa kahanak on aning bata na idukol ang ulo sa iyang manghod sa semento. Asa kanya na Agay. siyempre most likely sa pati siya gihapon gidukol sa iyang ulo sa semento o sa bumbong sa iyang mama or sa iyang papa. So this what can happen. Children will follow what parents will do to them. Yeah. You ask me about prevention. Prevention starts pagkatao sa baby. Kailangan storyahan ang imong anak pagkatao pa lang or even sa tiyan pa lang. So as you can see, this is why breastfeeding is best. Aning distance of the eyes to the mother's eyes, makita ang bata ang naong sa mama. So dapat baby pa lang, storyahan na, na-develop ay ang utok. The baby needs stimulation, storya lang. Pati si Papa, kailangan makikstorya sa baby, makik-interact. So you can see, look how, this you can tell, just looking at the face of a child this way, kaning now, ibaw ka na dayon nga, gi-istoryahan ang bata, engage kaayo ang now, no? It doesn't look, play with the baby, never mind kung, importante na interaction, even teaching, the child, di lang magsuko-suko lang, kadili kay ba mag-toothbrush. Ano ba naman yan? Bata pa lang siya, kailangan tudluan mag-toothbrush o tarong. Basa, kaning kuwang sa Pilipinas, kailangan mo basa ta sa atong mga anak. Kaya we need to develop their brains. So again, talking, like in COVID time, kung worried ang bata, namatay si lolo, kay na COVID siya, ako kaha, mumatay sa COVID, nagbisita ba yung kakang lolo? That child might be worried. So kailangan storyahan ang bata. Essentially, always ask, how do you feel? What do you think right now? No, storyahan yun ang bata. Play with the child, very importantly. Unfortunately, kasagaran sa mga bata, biyaan na lang sa ilang computer, tablet, bunny, or whatever. Wala, kinsay ko guilty ani. If you want to let the child be involved, kailangan usad na asad mo. Because eventually, maadan na ang bata na you will be involved in whatever is in herself, but aron dili siya mahimong biktima o whatever mga crime diha sa internet. Okay. Why do we want to keep talking to our children starting from babyhood? Because unique yung teenager nila, dali na ta magstorya sa ila. It's easy. Dili lang, 13-year-old na akong anak, kailangan makig-story na, dapat na good communication. No, it's Correct. not that way. Connection. Na connection.
naanay connection gito pa pagka baby. Baby pa pa lang. Mm. And of course, it's really best kung the family will eat together at least one meal a day. Walay Yeah, cellphone. eating together. Yeah. At least dinner. Kailangan magstorya, yun na sila, ask each child about their day. So these are Right. just some simple tips on how we can prevent Yeah. child abuse. So kaya na sa to ang mga nagtan-aw karon Dr. Puka nga ilan ang i-follow ibutang gina nila nga input no para sila mga pamilya. Yaman So eh. Dr. Puka, Dr. Naomi, we are Yes. because of time constraint no nindot ta kayo makigstorya og dugay nimo dok nya. Nalantay ko ano pangutana no sa ato agikan pud sa ato mga nagtan-aw. Unsa man dok Yes. ang kanang imuhang hatag nga mga messages or final message to the public regarding the topic that a very rich topic that we discussed today. So unsa man imong katapusang mga mensahe para sa publiko Dr. Helen, Dr. Puka? Okay, I have 2 slides for my last message. Alright. One is, you have to prevent child abuse. Kaya nga no, nakita man guna nila, the more abuses or the more dili maayo nga childhood experiences ang sa kataw, mas may mo siya masakiton. Nig dako na niya hypertension, diabetes, obesity, even some cancers are really are associated with ng what we call adverse childhood experiences. So nakita na nila diha. So if you want to have a healthy imagine 80% sa mga Pilipino child ni sulti nga na-abuse sila. So do you want 80% of the adult Filipino population to be sick? Na-abuse sila? I don't think so. Right. So that's what we all have to think about. And my last message here really is our telephone numbers. Yeah. Kaning mga naka-asterisk, kaning mga naka-asterisk, pwedeng mo mutawag. Kaning PLDT na telepono, problema, dili walay dial tone, dili pa maka-follow up ang atong mga lisod mo follow up para maayo ning atong telepono. At least we need this 2661956 because this is kani may usa ka way nga na makatawag ang atong mga pasyente kay kung kita kailangan na tabang. Okay. So we will post So these that's numbers. my Dr. last Is this 24/7? Sa karon 24/7. Okay. Pero tungod sa understaffing sa nurses o understaffing sa Department of Pediatrics, gina-work na mo nga 8 to 5 lang sa. Dili pa mi kumpleto sa among staffing sa social worker. Daghan ba ya sa amon nag-positive of COVID? Okay. Sige, noted on that, Doctor. So, Dr. Puka, napatay dungang idagog, ipuno, no, sa atong mga kakwarantim o sa mga naminaw. Napakay ikapuno, Doctor, or pahinap? I just really hope kung na sila kaibaw, na batag iabuso diha, or na misis na kailangan utabang, palihog tabangi sila. Alright. Na raman. Dr. Puka, ni-regard si mo diri si Dr. Naharo, na diri sa atong command center. O of course, si Dr. Gerardo M. Aquino. Dr. Aquino is here, Junior. Evening, sir. Is also here Evening, in sir. command center. Yes. Right. Thank you for, So, Dr. thank you Puka, for your we attendance. are so happy tonight, Yes. tonight na, di ba? Oo, Tonight that we are Evening talking na to you siya. via Zoom live. Oo. And I think Yes, thank you, Sad, for accommodating me nga Zoom. Yeah, it really takes a whole community to raise a child. And my Sakto. Lola always quoted, ma'am, because she's also a child rights advocate, no? That many things can wait, but the child cannot. Dili Not pa wait. ang bata. Sakto kaayo. Yes, Child thank cannot you very wait. much, Dr. Poca, for giving us the opportunity to talk about a
a very relevant issue during COVID-19, no? The presence of child abuse in our communities amid COVID-19. And this is also a sample nga atong gipakita sa ato ang mga ka-quarantine, Dr. Puka, nga we can really work from home. Yes. Even you are working in a healthcare institution, work from home can be done, no? You just have to be very creative and out of the box. Parehan eh. Karon, di ba? Yes. You are there at home and we are here in the command center and we were able to inform the public about child abuse. Okay? So, Dr. thank you Hepuka, very Sad sa daghang invitation. salamat. Mayong gabi. Salamat. Good night. Good Good night. night. Good night, Salamat. Dr. Hepuka. Sige. Okay. So we would like to grab Bye. this opportunity to thank our Medical Center Chief, our producer and Incident Commander, Dr. Gerardo Gerardo M. M. Aquino Aquino. Jr. Okay, Right. and also Junior. Junior, yes. And also our DOH Regional Director, Dr. Jaime Bernadas and his staff, no, Right. the Epidemiology Bureau presented today in our office the evidence on the healthcare worker situation in Vicente Soto. Right. Okay. Kung sa mga nananaw na mo rong gabi una diri sa Soto Live, daghan kayong salamat sa inadlaw-adlaw ninyo nga pag-follow sa ato. This is Vicente Soto Memorial Medical Center's way of informing Giving you back. or to communicate to you there sa mga panimalay para kamo parte mo diri sa ato ang pagdumala ni atong tambalanan. Yes, for transparency and accountability, you can follow us on social media, Twitter and Facebook at Official BSMMC, and all of these videos are available on YouTube, Vicente Soto Soto Memorial Memorial Medical Center channel. So amo lang gyapong usbonon ay nari diri usa pahabol nga komento cargo. Good day, nakabantay ko wala mo nakapost sa healthcare worker na infected. Pwede ba mi makabalo sad if pila nakabuok na takdan sa mga employee? Kumingon ka og na word na takdan sa report ganina ni Dr. Helen og nasa itong Facebook page. Ang tawag na to sa last nga part is healthcare worker on quarantine. Dili nakatrabaho kay naka-quarantine. Naka-quarantine. Maka-infect. So that's 295 Yes, naka-quarantine. 295. But kung imong pangutana is on infected or COVID-19, like most of our cases are asymptomatic, no? So it's 33 sukat sa ato ang datos karong adlaw June 8, 2020. So 33 ang ato ang COVID positive o ang ato akong on quarantine, dili nagpasabot nga COVID positive na. These are 295 of our population. So among usbon mga ka-quarantine ug sa mga panimalay nga ugmang adlaw June 9, 2020 alas 12 sa haudto. Wala na tay tugutan nga mga visitors, no, mga moduaw diri sa atong tambalanan para sa mga pasyente o no more watchers. So no visitors, no watchers policy. Amo nang gibalik no sa sinugdanan ug we have also mo post sa ninyo sa ato ang Facebook page, okay? Nga kini siya atong gibuhat para mas maprotektaran tatanan. Kay we have to limit the number of people kay para pod taas ato ang physical distancing, no? And also to prevent cross infection. So para ni natong tanan okay bawta nakasabot ka sa diha, di ba? Mga ka-quarantine. So palihog, inform. Nay comment din no si Daniel Ishikawa, "Uy, justice will be served for the victims of child abuse." Dr. child Copa, abuse. this is for you. Right, Okay, right. thank you very much. So that's the public advisory and that's the comment. So palihog ta mga ka-quarantine, tabang ta. Kay karong mga before mo end rong adlaw makita na ninyo sa atong Facebook page. So pwede ninyo i-share sa uban ninyo nga mga kaila or sa inyong Facebook page para mas daghan ang nakahibaw ni ini. Okay? That is tomorrow June 9. So balik ko po na to ang June 10. June 10, we will now be closing the outpatient department building to provide more space for our patients. However, this does not mean a discontinuation of service because we will now be with you online. So naatay Teleconsult. teleconsultation. Right. So inyong makita. magpagawas yung mga telephone numbers na inyong pwedeng matawag sa kada department nga kinahanglan o consultation. This is in addition to the inbox of our Facebook page. No, nga naanay nagtubag ninyo diha sa inadlaw-adlaw ninyo nga mga concern o mga pangutana. Yes. Okay? Kay kinitanan, gibuhat dinhi sa Vicente Soto kay dinhi sa Soto, kalidad nga serbisyo, among garbo. Kini si Attorney Panugaling. Kini si Dr. Helen Madamba. Mao kini ang Soto Live. Maayong Maayong gabi.